ଧନୁ କଣ କଲା ହେଇଦା ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ହଉଛୁ ଜେଜେଙ୍କ ଉପରେ ଠେଙ୍କେଟ ଧରି ଚାଲୁଛୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ଆହାରି ହୁଆଇଲା ହୁଆଇଲା ପଡ଼ିଯିବୁ ଲୋ ମାଡ଼ି ଆରେ 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 ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆରେ ଆରେ ହାମି କରିବୁ ଚାଲ 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 ହେଇତା ହେଇତା ଦେଲୁ ହେଇତା ହେଇତା ଯାଉଛୁ ଯେ କେଡ଼େ ମାଡ଼ିଛେ ଯେ ତୁ ତ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଚାଲ ପଡ଼ିଯିବୁ ହେଇଯା କୁକୁ ଆଣିବୁ କୁକୁ ଡାକି ଦେଲୁ ଗଲୁ କୁକୁ ଡାକିଦେବୁ କୁକୁ Halo kuku. Sini kaki batu. Gala balik ya. सारे कौन खाऊ दलिया आउ दलिया हबिष डालमा मारे टाकल तू फोड़ी जाओ फोड़ी देखिया दे देखु से कुआड़ कुआड़ सब बुलेला मत घिर घिर करी रेडी हाँ आगे हमू 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 फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग बर्तमान है 10टा सी गले ऑफिस आठी आज टे जल्दी खाईदे आज दलिया करी सी खाई गले ऑफिस गले मुझे खाईदेवी बाबा खाइले भी जाऊँगी खाईदेवी कहीं बहुत दलिया खाइबे कहीं सी कार्तिक कर बाबा भी कर बाबा परिया पत्र सब खाऊँ बो खाऊना परिया पत्र टमाटो टमाटो पड़ी तेणु बो खाइबे से एका एका खाईदेवी दलियार रेसिपी आपण मान सहित सेयार करी भाई जो दलिया को बाजुली जो झीर हाथटा ना सी हाथटा कड़े लगी तो से वीडियो बनवा बंद करदेली नेक्स्ट टाइम जब भी दलिया करी आपण सहित मुझे रेसिपी निहाती सेयार करी जानी क्या दलिया तो मुझे जानी दलिया कौन ये आसला सब दलिया करती तेणु यहाँ देखी सब जानली प्राय लोक जानते दलिया कौन प्राय जाना जो मैंने जानना से निहाती रेसिपी सेयार करी दलिया हूँ गहमर गोटे मोटा अंशटा जोटा कि खाइले देहपाई बहुत भल दलिया उपमा करके प्रायतः आम सेपट तो किसी ना जानू आम ये आसला घर देखिकी जानली कि दलिया गोटे ये उपमा कर खाते बोली मोर पर जदि किसी लोक थे से सहित ये सेयार कले भी किसी फायदा हम से निहाती मुझे सेयार करी दलियार रेसिपी हबिष डालमा बो आज जल्दी कर देती कहीं आज सोमवार तो आमर अच्छा जटणी खुड़ी सान खुड़ी खुड़ी शाशु आमर
ସେ ସୋମବାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠୁ ଗଲେ ଡାଲମା ଗଲେ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରଖିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆମେ ଡେଲି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ବୋଉ, କାହିଁକିନା ସେ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ବୋଲି ନୁହଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବୋଲି ନୁହଁ, ସେ ବର୍ଷ 12 ମାସ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଆନ୍ତି ଦ୍ୱିପହରେ। ଆଉ ରୋଷେଇ ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଖାଇ ଦେଇକି କ'ଣ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କରିବିନି ଭାବିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ତ ଗଲାଣି, ଅଫିସ୍ ଗଲାଣି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି। ତ ବେଶୀ କିଛି କରିବିନି, କାହିଁକିନା କ'ଣ ସେ ତ ଗଲାଣି ଏଠି ଅଫିସ୍, ଆଉ ମୁଁ ରହିଲେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ବୋଉ ତ ତାଙ୍କର ସେ ଅରୁଆକୁ ଡାଲମା ଖାଇବେ, ଡାଲମା। ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ସିଝା କରିଦେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଡାଲି ପକାଇ ଦେଇଛି, ବାବା ଖାଇବେ ରୁଟି ଡାଲି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କଲରାଟା, ଯେହେତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲରାଟା ସିଝେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚକଟା କରିକି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ବେଶୀ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ ଆଳୁ ସିଝା ପାଗ ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝା ପାଗ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ତା ସହିତ ବୋଉଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଦେଖିବା ଯଦି ଭଜାଭଜି କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଜି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି, ତାକି ମୁଁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇପାରିବେ କି ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦେବେ, ତାକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବି। କାଲୁ ମାଉଚି ଏ ବୋଉ କହିଦେଲୁ, ବୋଉ କହିଦେଲୁ, କହିଦେଲୁ ଏ ବୋଉ କାନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ମାରେଇ, ସିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦେଇ, ଧନୁଟ ମୁଲ କାନ୍ଦେଇ। ଗୁଦୁ 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 ଗୁଦୁ। ଏ ବୋଉ ତା ମାଆକୁ ଟାଇପ୍ରେ ହେଲାଣି, ଦେଖ ଉତ୍ପାତ ହେଲାଣି ଲୋ ବୋପା। ବୋଉ ମାରିଦବ ବୁଝିକି। ସବୁଦିନ ବନାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଛାଡ଼େବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଛାଡ଼ିଦେ ତା ମାଆ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯା ଆମ କୁନି ବାଛୁରୀ। ରେଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 5ଟା। ମହାରାଣୀ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବେ। ଧନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ବୁଲିଯିବ ବୋଲି। ଧନ ଟିକେ ଗେଲୁ କରିଦେଲୁ ମାମାକୁ, ବାବା କରିକି ଗେଲୁ କରିଦେଲୁ, ଗେଲୁ କରିଦେଲୁ, ଟାଟା କରିଦେଇକି ଯିବୁ ହେରି। କେହି ନାହାନ୍ତି ନେଇକି ଯିବାକୁ। ଜେଜେ କୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗେଲୁ କରିଦେନୁ ଧନ ଗେଲୁ କରୁନୁ। ଆବାକୁ ଦେନୁ କୋଉଠି ଗେଲୁ, ଆବାକୁ ଦେନୁ। ଓହୋ ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଦାଣ୍ଡରେ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯା କୋଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇବା। ଧନ ବାବା ଚାଲିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ। କେତେବେଳୁ ସଜ ହେଇକି ବସିଲେଣି। ବାବା ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ। ଏଇନେ ଏଠି ବାବା ଆସିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉନି, କହୁଛି ଚାଲ ମୋତେ ବୁଲେଇନି ଚାଲ।
इवनिंग बर्तमान संध्या दे सरला एबे झील को शुआई देकी बस आसती इने भाभी आज भिडियोटा आहरी आगे को नेबी कंटिन्यू करी रात कौन कर सब जो आपन सहित सेयार करी गला बुले बहुत कम पड़ी घर द्वार ओळा करनी किसी काम करनी लुगापटा आनी तेणु जाऊँगी काम करदेवी मो पाखे हाथ कड़े हाथ काटी करदेला बेसी किसी ना भी तथापि हाथ हाथ गला खराब बहुत कष्ट लगुला कहीं छोट छुआटा ना अवश्य छोट छुआ ने सेमती हेबे से किसी मैंने बड़ कथा नुह किंतु हेल्ले भी तो छोट छुआटा ये कष्ट लगुच आईने सेमती बाबा पाखे थी बाबा मेडिसिन बसई देकी फोनटा दे टी मेडिसिन खाई मुंडा बुले देला बेलू सी आसिक खसिक तले पड़ी खटपुर तले पड़ी मुंड माड़ कांदी कांदी शुई समस्ते भावे कि छोट छुआटा से किसी बड़ कथा नुह जो पड़ो यहाँ माने बहुत छोट कथाटा किंतु कौन करवा छोट पिला तो मन संभालुनी तेणु आग को भिडियो ना भल लगुनि बस एतिक भिडियोटा को ये एंड करदे आशा करूँ भिडियोटी भल लगे जदि भल लगे प्लीज़ गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करदे गोटे कमेंट माध्यम जनइबे कि मो भिडियोटी आपमि लगे टी सपोर्ट करूँ ताकि मो सहित मो लाइफ छोटिया छोटिया स्मृति आप सहित टी सेयार करें बहुत भी रुहे तथापि जी समय हुए कि गोटे भिडियो करके मैंने ये करने तथापि मुझे चेष्टा करे कि गोटे भल मैंने भिडियो आप सहित सेयार करने किंतु चेष्टा करे आगे की चेष्टा भी करी प्लीज़ टी सपोर्ट करूँ आप सपोर्ट पाइले निहाती आपको जिते कष्ट हो पचे आप सहित से गोटे गोटे कर भिडियो सेयार करी ताकि आपण को भी खुशी लगे मो परिवार विषय जानिक मत भी खुशी लगे आपण सहित टी निजर गोटे परिवार नुआ परिवार गढ़ी प्लीज़ टी सपोर्ट करूँ आज भिडियो ही एंड कर दूची रोचे गुड नाइट जय जगन्नाथ नमस्कार।